Menjuah-juah man banta kerina serayan Tuhan. Amin ija pape kita kerina naringan. Salam sehat selalu, salam semangat selalu. Kekelengan Tuhan di bata tetap lalap nunggu-nunggu kegeluhenta. Mari dage si pindu lebih gegah ban Tuhan. Gelah panci si benakan sermon khotbah minggu GBKP tanggal 10 Oktober 2020 sada ras kita ertoto. Tetap terpuji termulialah gelarndu Bapa kami siringan ibas kini Rajaan Surga. Ate kami megikan karena kebenaran katandu. Mindo kami perkuah atendu. Ajarindu kerina kami anak-anak ndu terkhusus kami kerina serayandu Tuhan. Gelah reh ngasupna guna pembarkan karena kebenaran katandu. Malam ate kami ibas kami pengikutkan karena kebenaran katandu. Bujur Bapa ibas gelar Tuhan Yesus kami goortoto man bandu. Amin. Bahan renungan ta ibuat ibas Heber 10 sada ayat 10 sada se 10 6 bagian dama karena kata di bata. Arkiteken te saraman di bata maka banci mupus amin nape iya nggo metua. Te iya maka isehken di bata kai singgo ipadan kena. Amin nape pak saenai Abraham tempat-tempat nggo mate. Tapi ibasi skala enda nari reh kesusuran si enterem bagi bintang ilangit dengan kersik itepi lawit sila terbeligai. Krina kala enda mate ibas kini teken. Kai si padan ken di bata la iya lo kena tapi idau-dau nari nggo idahna sie. Maka meriah ia kapna. Terang-terang ia kuina maka ia kala perlajang dengan kesilang idoni enda. Kala singa kuise terang icidah kena maka ia ndarami negeri si jadi negeri najine. Lanai atena tedeh nandangi negeri na si marenda si inggo itading kena. Adi tedeh kin atena banci dengan ngemindai ia mulihkan kuje, tapi tedehen atena negeri si terulin. Ema negeri si isurga. Ema sebabna maka lamela di bata. Jadi di bata kala ndai. Sebab enggo isikap kena sada kuta man kala enda kerina. Si barema karena bahan renungan ta enda. Serayan Tuhan, sini kelengi Tuhan ta Yesus Kristus, Minggu tanggal 10 Oktober 2020 sada emekap Minggu Moria, singingetkan kita makalit persadan pernanden i tengah gerejanta. Emekap si gelari Moria. Moria emekap ingan tertande man isi jabu gereja masyarakat ras ijapape. Tentunya kehadiran Moria emekap jadi pasu-pasu bagi lirik lagu si judulnya Kasih Ibu mu bagi kasih ibu kepada beta tak terhingga sepanjang masa, hanya memberi tak harap kembali, bagai sang surya menyinari dunia. Artinya kekelengan nande tentuna mereken si muhuliman seisi jabu ibas ia merepe kepeken layarap kena balasan enda iandingkan bagi sang surya menyinari dunia. Kekelengan tanpa syarat bagi keleng ate Tuhan ta Yesus Kristus. Singgo roh kudoni enda guna nelamatkan kita kerinana gelah kita pe terkelin. Maka ibas minggu enda marilah ras-ras kita arlajar lebih arah bahan renungan ta enda si pemena arah bahan invokasio Matius 10 ayat 20. Ija tupung sie Yesus pepalem sekala anak dilaki si tabun emekap pinakit ayan si mekel-kel megati ia guling kubas api bagi kape kulau. Tuhan Yesus kepeken arah kuasa nasimbelin ngasup pepalem sa iya. Sementara ajar-ajar Tuhan Yesus lang ngasup bagi iya pepalem sa. Sekrinana iterangkan Tuhan Yesus arkiteken ajar-ajarna kurang kini tekena. Kurang iya te. Janah ajar-ajarna harus ingat bahwa adilit kini teken asa buah sawilah gia banci ikatakan man uruk miser ibas ingan dunare. Uga pape miser mau urue. Artina labolit si metahat ibas Tuhan. Tolepe ikatakan Tuhan Yesus harus lit kepeken gegeh ertoto dengan erpuasa. Bahan ogenta ibuat ibas Ester 4 ayat 4 se 10:5
Ijenda nurikan karena Mordekhai si mindo penampat man Esther. Ija tupung si terjadi masalah. Tupung Mordekhai lah yang git nembah man si Haman, Perdana Menteri ibas pemerintahan Ahasweros. Kepekan lit prinsip Mordekhai selaku ia kalak Yahudi. Kayak prinsip na kepekan laban si nembah man manusia. Kala enda nembah man di batas saja. Arkitikan sieme erbahan salah na tanggung nembah na ate Haman. Kencai tehna maka Mordekhai langgit nembah erjimpu man bana. Ate Haman pe gelah engkernepken krina kalak Yahudi. Subuk muda entah metua diberu entah dana-dana. Kecibal si bagenda mo erbahansa icaingkan Mordekhai bajuna tanda atena ceda. Jananggo itu Esther, kais terjadi arah suruh-suruhan Esther. Emekap si hata gelarna. Jana ipindukan Mordekhai gelar laus Esther. Ngadap man raja, laku mindo perkuah ati raja. Nandangi kala Yahudi. Tuhu memang, posisi Esther iba sada sisi keleng Athena. Nandangi bangsana Yahudi. Tapi iba sisi sedeban, bicara ia pe kemerahan raja. Labanci kepeken bagi Athena guna dahi raja lid kepeken aturan ibas istana asakai kalak sindahi raja alula leben idilu raja subuk dilaki bagi pe diberu harus dihukum mati. Mordekhai seperti nape memang mengancam tapi likang pengharapan na man si Esther bahwa olamin Esther ngejapkan sikapan akap na ringan ibas istana raja, asangkan kalak Yahudi si deban. Bicara sinik pe Esther te Mordekhai pasti lit penampat man kalak Yahudi entah ijanari gia. Tapi Esther ras keluarga na uga apa pe imasapkan. Janalit kata-kata Mordekhai man si Esther petole. Ras epe jadi motivasi si tuhuna man si Esther. Ibas Esther 4 ayat 14b. Banci jadi guna nampati bangsa dunga maka kam enggo iangkat jadi kemberahan. Arah kata-kata Mordekhai rebahan sa Esther pereh pangna ngatakan sa gelah populung krina kalak Yahudi silit ikuta susan. Gelah ertoto dengan erpuasa guna Esther sedekah teluari telu berngi. Esther pe ras suruh-suruhan nasi diberu bagi ka ibahan na ertoto ras erpuasa jana bicara terpaksa kin mati ia mati pe labu dalih nina. Berat memang resiko si harus itanggung Esther taruhan nyawa bagi gia tetap yang lakukan uga maka muhuli guna bangsana. Adi seperdiatekan karena bahan kot banta Heber 10 sada ayat 10 sada 10 6. Ijenda nurikan karena kalak si erkini tekan mandi bata. Ija erkini tekan ertina te nandangi kai siarapkan kita te karena sila idah. Ibas Heber 10 sada ayat sada. Bagi Sarah si te ia mandi bata. Maka banci idat kena perkuah ati Tuhan. Banci denga ia mupus amin ape enggo metua. Te ia maka isahkan di bata kai singgo ipadan kena. Arah ketubuhan Isa kepekan enterem ibahan Tuhan di batas sinusurna. Bagi bintang ilangit dengan kersik tepi lawit sila terbeligai. Krina kala enda kepekan pe mati ka ia. Tapi mati ibas kini teken. Ia kuina maka ia kala perlajang. Kesilang pe idoni enda. Kala enda teduh Athena nandangi negeri si terulin. Emo negeri si isurga. Jadi di bata lamela jadi di bata kala enda. Sebab enggo isikapkan di bata sadakuta man kala enda krinana. Temanta te man padan di bata. Padan di bata emekap janji di bata tetap serasa lalap nemani kita seku gedungan zaman. Ibas Matius 20 ayat 20b. Terkhusus man banta Moria nggo idatkan kita kata kuncina bahwa arah kini tegenta man Tuhan di bata emekap arah ertoto ras erpuasa maka sidatkan me pengharapan geluh si harus tetap paguh megenggeng emekap sabar kita ngalakan kecibal kegeluhan si repaksa-paksa ras kita ngasup dalanisa erkitekan perkuah ate Tuhan di bata. Piga-piga contoh diberu si tutus kini tekenaman Tuhan. Contohna bagi Maria nandi Tuhan Yesus ia diberu si sederhana patuh taat man kata di bata dem kekelengan bagi petu ia
karena padan di bata. Maria ngendeskan diri naman Tuhan, kai singgoi rencanakan di bata, ekap jadi bagi praten Tuhan saja. Ibas Lukas sada ayat 38. Bagi pesi Esther, arah ogen tandai, laya meganjang rukur, amin na ia nggo tading ibas istana raja, bagi penggit ia erkorban guna nelamatkan bangsana. Bagi kape Sarah, arah bahan kot bantah, ia jadi teladan arah kini teken, pengharapan mandi bata, ipake kena kepeken ke jilen sila masap-masap, emekap lemah lembut dengan ukur tenang, jana ia patuh man perbulangan nah. Bancikari yogi terdauhan ibasada Petrus 3 ayat 4-6. Bagi pe arah Rut, ia pe tetap setia, ras pantang menyerah. Ia tetap menjingkat, erdahin gunan cukupi keperlunna, ras keperlun bibina Nomi. Eda pe bancikari yogi terdauhan ibas Rut 2 ayat 1-3. Bagi kape si idah kita, litkang ibas pustaka si badia, diberu si lamuhuli, contohna dehara silon, arkiteken bayak kelia, lalap terpaut dengan pusuhna ku erta-ertana dengan peola nehen kupudi, nehen naka kupudi, maka jadi binangun sira ia. Kejadian 10 siwah ayat 10 pitu bagi pe ayat 26. Bagi pe Izebel, dehara si Ahab, ia kepeken tuhu jahat lebih-lebih Tuhan. Ibabaina bangsa Israel nembah man Baal-Baal. Izebel pe dehara si dominan man Ahab, si merancangkan hal-hal si lambuhuli. Apika gunan datken peken anggur Nabot. Edape ibandingkan ibasada Raja-Raja 20 sada ayat sada 10:5. Termasuk pe Elia pe sehkel biarna man si Izebel enda. Arkiteken iansam Izebel ia gelah ikernepken si Izebel. Ibasada Raja-Raja 10 siwah ayat 2-3. Kenduari ngoseh me kata di bata enda man banta kerinana. Apa dage si harus ipilih kita? Tentu na enda marilah si jawab ibas pusuh ta skala-skala. Ras penggarapan ta kerinana. Marilah kita memilih pribadi si muhuli, si tetap erkini teken man Tuhan di bata, gelah reh malemna ateta. Sidatkan kita me ketenangan rukur. Damai sejahtera Kristus engkuasai kerina totalitas kegeluhenta arah hubungan persadanta ras Tuhan di bata saja. Jadi ngoseh na kata di bata enda, malam ateta, Tuhan di bata kepekan si pegegahi kini tekenta. Ras kita ertoto. Ngatakan bujur kami man bandu, Bapa kami siringan ibas kini rajaan surga, go ibagikan kami karena kebenaran katandu, kamkap di bata si masusah. Bujur Bapa, ibas kerina kekurangan kami, Tuhan di bata kap si menyempurnakan sah. Ibas gelar Tuhan Yesus kami go ertoto man bandu. Amin. Bujur melala di bata si masu.